जादूगर और शैतान के दरमियान अक्सर व बेशतर एक मुआहदा तय पाता है, जिसके मुताबिक जादूगर को कुछ शिरकिया या कुफरिया काम छुपकर या अलल ऐलान करना होते हैं और उसके बदले में शैतान को जादूगर की खिदमत करना होती है या उसके लिए खिदमतगार मुहैया करना होते हैं। क्योंकि जिस शैतान के साथ जादूगर मुआहदा करता है वो जिन्नों और शैतानों के किसी एक कबीले का सरदार होता है, चुनाचे वो अपने कबीले के किसी बेवकूफ़ को अहकामात जारी करता है कि वो इस जादूगर का साथ दे और उसकी हर बात तस्लीम करे। जादू की अक़साम। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला के इस फरमान वलऊ अन्नहुम आमनु वत्तकू से उन उलमा ने दलील ली है जो जादूगर को काफिर कहते हैं, और वो हैं इमाम अहमद बिन हम्बल और सल्फ सालहीन का एक गिरोह, जबकि इमाम शाफी और इमाम अहमद दूसरी रिवायत के मुताबिक कहते हैं कि जादूगर काफिर तो नहीं होता, अलबत्ता वाजिबुल कत्ल होता है। बजाला बिन अब्दुहु से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गवर्नरों को खत लिखा था कि हर जादूगर मर्द व औरत को कत्ल कर दो। चुनाचे हमने 3 जादूगरों को कत्ल किया। ये असर सही बुखारी में मरवी है। जादू की अक़साम। इमाम राज़ी रहमहुल्लाह के नज़दीक जादू की अक़साम। इमाम राज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि जादू की 8 किस्में हैं। नंबर 1, उन लोगों का जादू जो 7 सितारों की पूजा करते थे और ये अकीदा रखते थे कि यही सितारे कायनात के उमूर की तदबीर करते हैं और खैर व शर के मालिक हैं। असहाबे ओहाम और नफूसे कोविया का जादू। अल राज़ी ने इस बात की दलील के वहन की तासीर होती है ये पेश की है कि एक दरख्त का तना जब जमीन पर पड़ा हुआ तो इंसान उस पर चल सकता है, लेकिन अगर उसी तने को किसी नहर पर पुल बनाकर गाड़ दिया जाए तो वो उस पर नहीं चल सकता। इसी तरह डॉक्टरों का इस बात पर इत्तफाक है कि जिस शख्स की नाक से खून बह रहा हो वो सुर्ख रंग की चीज़ों की तरफ ना देखे, और जिस शख्स को मिर्गी का दौरा पड़ गया हो वो चमकीली और घूमने वाली चीज़ों की तरफ ना देखे। और ये सब तस्वुरात सिर्फ इसलिए इख्तियार किए गए हैं क्योंकि इंसानी नफ्स फितरी तौर पर इन वहमों को कबूल कर लेता है। जादू की तीसरी किस्म ये है कि घटिया अरवाह यानी शैतान किस्म के जिन्नों से मदद हासिल करके जादू का अमल करना और जिन्नात को काबू में लाना चंद आसान कामों की मदद से मुमकिन है, बशर्ते ये कि उनमें कुफ्र व शिरक पाया जाता हो। नंबर 4, शोबदाबाजी और चंद काम बरक रफ्तारी से करके लोगों की आंखों पर जादू करना। चुनाचे एक माहिर शोबदाबाज एक अमल करके लोगों को उसकी तरफ मतवज्जो कर देता है, और जब लोग मुकम्मल तौर पर अपनी नजरें उस अमल पर टिकाए हुए होते हैं, अचानक और इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ वो एक और अमल करता है जिसकी लोगों को हरगिज तवक्को नहीं होती, तो वो हैरान रह जाते हैं और लोगों की ऐसी हैरानी में वो अपना काम कर जाता है। नंबर 5, वो अजीबो गरीब चीज़ें जो बाज़ आलात की फिटिंग से सामने आती हैं, मसलन वो बगल जो एक घुड़सवार के हाथों में होता है और वक्फे वक्फे से खुद ब खुद बजता रहता है, और इसी तरह टाइम पीस वगैरह हैं जो वक्त मुकर्ररा पर खुद ब खुद बजने लग जाते हैं। इमाम राज़ी लिखते हैं कि इसको दर हकीकत जादू में शुमार नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, और जो भी इसे मालूम कर लेता है उसके बाद वो ऐसी चीज़ों को ईजाद कर सकता है। और हमारा ख्याल भी यही है कि साइंसी तरक्की के बाद इस ज़माने में तो ये चीज़ें आम हो गई हैं, लिहाजा इसे जादू का हिस्सा करार नहीं दिया जा सकता। नंबर 6, बाज़ दवाइयों के खवास से मदद लेकर अजीबो गरीब बीमारियों के इलाज दरियाफ्त करना। नंबर 7, दिल की कमज़ोरी, और ये उस वक़्त होती है जब कोई जादूगर ये दावा करता है कि उसे इसमें आज़म मालूम है और जिन्नात उसकी अताअत करते हैं और उसकी हर बात पर अमल करते हैं। उसका ये दावा जब कमज़ोर दिल वाला इंसान सुनता है तो उसे दुरुस्त तस्लीम कर लेता है और खामखा उससे डरने लग जाता है। इसी हालत में जादूगर जो चाहता है उसे कर गुजरने की पोजीशन में आ जाता है। नंबर 8, चुगलखोरी करके लोगों के दरमियान नफरत के जज्बात भड़का देना
اور ان میں سے کچھ کو اپنے قریب کر لینا اور ان سے اپنے مطلب کا کام نکالنا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ان 8 اقسام کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، ان اقسام میں سے بہت ساری قسموں کو امام رازی نے فن جادو میں اس لیے شامل کر دیا ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے انتہائی باریک بین عقل درکار ہوتی ہے، اور سحر عربی زبان میں ہر ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو باریک ہو اور اس کا سبب مخفی ہو۔ امام راغب کے نزدیک اقسام جادو، امام راغب کہتے ہیں سحر کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے، جو لطیف اور انتہائی باریک ہو اور لطافت اور باریکی کی وجہ سے اس میں دھوکہ دہی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو بے حقیقت توہمات سے واقع ہو۔ نمبر 3، جو شیطانوں کی مدد و معاونت سے حاصل ہو۔ نمبر 4، جو ستاروں کو مخاطب کرنے سے ہو۔ اقسام جادو کے متعلق ایک وضاحت۔ امام رازی اور راغب کی تقسیمات جادو میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فن جادو میں وہ چیزیں بھی داخل کر دی ہیں جن کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے لفظ سحر کے عربی زبان میں معنی کو سامنے رکھا ہے، اور سحر عربی میں ہر اس چیز پر بولتے ہیں جو لطیف ہو اور اس کا سبب مخفی ہو۔ چنانچہ انہوں نے نئی اور ہاتھ کی صفائی سے برآمد ہونے والے امور کو بھی جادو میں شامل کر دیا ہے، اور اسی طرح چغل خوری کر کے کام نکالنے کو بھی انہوں نے جادو قرار دیا ہے، کیونکہ ان سب کے اسباب مخفی ہوتے ہیں اور ان سب چیزوں کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری گفتگو کا دار و مدار صرف حقیقی جادو پر ہے، جس میں جادوگر جنات اور شیاطین کا سہارا لیتا ہے۔ پھر ایک اور حقیقت کا بیان بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ رازی اور راغب رحمہ اللہ علیہما نے ستاروں کے ذریعے جادو کا عمل کرنے کا ذکر کیا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ستارے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، ایک مخلوق ہیں، اور اللہ ہی کے احکامات کے پابند ہیں، اور ان کی کوئی روحانیت ہے اور نہ تاثیر۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کئی جادوگر ستاروں کے نام لے کر ان سے مخاطب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جادو مکمل ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز جادو کی تاثیر کی وجہ سے نہیں، شیطانوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ خود شیطانوں نے جادوگروں کو یہ تعلیمات دے رکھی ہوتی ہیں کہ وہ ستاروں کو پکارا کریں۔ چنانچہ وہ جب ایسا کرتے ہیں تو خود شیطان جادو کے سلسلے میں ان کا تعاون کرتے ہیں، لیکن اس کا پتہ جادوگروں کو نہیں لگنے دیتے۔ جیسا کہ کافر پتھر سے بنے ہوئے بتوں کو جب پکارتے تھے تو شیطان بتوں کے اندر سے ان کو جواب دیتے تھے، اور کافروں کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہی بت ان کے معبود ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ تھا۔ یہ تو صرف شیطانوں کی طرف سے ان کافروں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔